फेस नु देखुन बटरफ्लाई टा काम है देखते बढ़िया काम है कलर भी बढ़िया कलर है जामु कलर रे पूरा शाइनिंग जामु एटा देखुन मात्र 7000 टका पड़बा हला मात्र 7 देखुन आसला साड़ी गुटे बहुत बढ़िया साड़ी देखुन किते बढ़िया लागे एटा तो 7000 ही दिबा पे लागसी मते जेन रामा ग्रीन एटा तारा चल देखुन ब्लाउज है एटा देखुन ब्लाउज पीस भी किते शाइनिंग आसी देखुन रामा ग्रीन देखुन किते रामा ग्रीन ओरिजिनल रामा ग्रीन कलर डबल बॉर्डर देखुन किते हेवी वर्क देखुन केदा टाइगर एटा दाम करा सबे मात्र 4800 टका पड़बा हला मात्र 4800 टका मात्र देखुन ये विश्वास देखो 4800 टका रे बेपी ग्रीन एटा देखुन रामा तर बॉडी देखुन किते कलर सबटा बॉर्डर भितरे सबटा अछि याडे बॉर्डर भितरे सबटा एटा ऊपर सबटा मात्र 8000 टका पड़बा हला मात्र 8000 टका 8000 टका रे ट्रिपल सफ्टा देखुन एबे दिछि भी सप्ताह काम है देखुन आपे सिल्क बॉर्डर अछि भितरे बांध काम अछि देखुन एटा दाम करा सब भाई 5500 टका मात्र मात्र 5500 तीन लाइन सफ्टा थे देखुन 5500 रे केते बढ़िया क्वालिटी सबको जुहार और फिर से स्वागत आम रेमंडा भैली आ गोटे नुआ वीडियो के आज का फेर पहुँची गली न सुजीत मेहर भाई करके आपण मैंने ताकर नो साड़ी देखबार लगी बहुत पसंद करसन आज का पहुँची गला न दसरा मासर खास खास कलेक्शन तो केनताटा अच्छे काना अच्छे चलून देखमा तो वीडियो के बिना काटिक एंड तक देखुन आ चलून देखमा वीडियो के आ पहला जाऊँ ताकर घर के आबार रास्ताटा देखी देमा आपण मैंने बहुत लोग आसुजन हैरान होजन आपण जदि आसले एटा कुष्टंगुरु कोला परिषद पड़वा ए लेफ्ट साइड रे छगाडू आसले आटा देखुन ए गुसेगुड़ी पड़वा आ तार पर देखुन एटा देखुन रेमंडा भेडेन पपंगा जीवा रास्ता देखुन अटका एटा देखुन भेडेन पपंगा रास्ता अछि देखुन सियाडे रहला मोर यूको बैंक डाकघर आ इयाडे रहला तालमेंडा सौराटी रास्ता जेन अछि ई सीधा जीवे एटा आपण हटली पहुँची जीवे सीधा रास्ता इन जस्ट 100 मीटर हवा हटली रेमंडा हटली जेनटा समले मंदिर बहुत फेमस सेन के जाइकर आपण तार रास्ता देखाबा देखुन समले मंदिर माँ देसी बसले समले मंदिर गुड़ीटार देखुन आम रेमंडार हटली देखुन बहुत फेमस समले मंदिर हटली पहुँची हटली न देखिए सकाल बेले हटली हाट भी बसी थी आ संध्या टाइम के आवेल सब चाउमिन गुपचुप चाट चूड़ा सब पूरा ठेला लगी एटा देखला एटा समले मंदिर के हटली के पहुँचीगला से तालमेंडा रास्ता से रहीगला एटा स्टेज आसले इे देखुन एटा है कुष्टापड़ा रास्ता देखो रेमंडा इटा है आप लैंडमार्क याद करूँ आसुन सर देखिए महामाया मंदिर पड़वा कुष्टापड़ार भीतर ढोकुन सर आए जस्ट किसी ना 30 ରୁ 40 मीटर दूरिया हवा देखो यहाँ महामाया मंदिर आड़ क्रॉस करबे यहाँ आम रेमंडा माहेश्वरी मंदिर देखो राइट साइड पड़ला इे जाकर देखो पूजा हैंडलूम बैनर दिशीगला देखो यहाँ सुजीत भाईर घर आपड़ा बैनर ऊपर के निहा करेंगे ना तो ऊपर तो दे दीजिए ना तलके भी लगे दीजिए आपको दिशा भी यहाँ है घर आड़ा देखो पूजा हैंडलूम बैनर यहाँ हिसाब से आपको आइडिया दिया हो आपने आसले क्या बिना पचरा उचरा करके डायरेक्ट आसपारे देखो टैट जो खपा हो भावना टैटा पिटबे ना तो कॉल भी करबे रास्ता तो देखला भीतर के आसी सारा पर देखुन किसी इंता प्रकार भाई सजेसन देखुन आजिका आम देखबार लगी आ रास्तार पहुँची सारा पर आपण मैंने देखबार पाइबे देखुन बैनर भी लगे देले देखुन ताकर दुकान ना है पूजा हैंडलूम आउ जेन भाईटा ओनर हेले सुजीत मेहर पूजा सम्बलपुरी वस्त्रालय आ स्थानटा देखुन रेमंडा सब नंबर भी लिखा है देखुन आइर कलेक्शन माने देखुन कटन शाड़ी केते ह्यूज कलेक्शन आसी एटा दसरा मास स्पेशल लगी देखुन याडा भी केते कलेक्शन लगाइए आ ताकनो तो एक से कलेक्शन सब अवेलेबल अछि जेंताडा खोजबे सब अवेलेबल अछि याडा देखुन पाटर स्टॉक भी याडा केतनी केते अछि इडा पाटर स्टॉक न पाटर स्टॉक ऊपर काउंटर बना हैला ऊपर फिर काउंटर बना हैला देखुन पाटर भी स्पेशली पाटर ऊपर काउंटर बना है छै एटा भी टिके शो करे न हैला शो करे दमा हैला कॉटन रो स्टॉक ताकनो तले तले खाली माने खास सब कॉटन कलेक्शन ऊपर पाटर कलेक्शन हैला तो भाई स्वागत हमर चैनल रे जोहार समस्तंकु आपनकर ना परिचय फेर कहि दो मोर ना सुजीत मेहर मुई रेमंडा गांव बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रो है डिस्ट्रिक्टटा बरगढ़ गांटा हो जे रेमंडा बरगढ़ नु मात्र 20 किलोमीटर माने पचरोथे संजे आपन को संबलपुर नु केते किलोमीटर पड़वा बरपाली नु केते पड़वा बलांगीर नु केते पड़वा ई सब जन कहजन आपन मन को मैं कहि दो छे संबलपुर नु आसबे आपन को 45 ରୁ 50 किलोमीटर भितरे पड़वा मात्र घंटे रो रास्ता हैला संबलपुर रो घंटे रो रास्ता है अब आपन बरपाली बलांगीर है जेनाडो आसोजन ना 80 किलोमीटर आडे एंथी पड़वा बरपाली नु तो कम पड़वा बरपाली 22 किलोमीटर पड़सी सियाडो एक्स्ट्रा जेतकी माने बलांगीर पड़े है की है रास्ता एटा आपण माने याद करतन बरगढ़ के आसबे बरगढ़ नु मात्र 20 किलोमीटर ही पड़से बरगढ़ नु मात्र आधा घंटा रो ही रास्ता है आधा घंटा रास्ता रोड रास्ता रो भी कनेक्टिविटी बढ़िया अछि आपण माने आसीगिरी ई जहा साडी देखाबा आपण पसंद करि नै पारबे एटा तो जेन माने घर के विजिट करबे जेन ऑनलाइन मोबाइल ले चाहू ताको ले प्रोसेस ऑनलाइन जेन माने यहा दे आपण को ले ठीक टाइम अछि जेनटा की माने दसरा
पुनी तक जेन माने चाहो जन पावर के हाँ। या जेती कलेक्शन देखा हेबा अपन स्क्रीनशॉट मारबे ऊपर देख वाला मोर नंबर तो थिया माने देखाई थिबा हां हे नंबर मते स्क्रीनशॉट मार कर हे नंबर व्हाट्सएप भी है कॉलिंग भी है अपन फोन पे गूगल पे सब नंबर है हेटा माने पचरोतिसन बार बेले हेटा ही गुटे नंबर है मोर पर्सनल नंबर जेंटा के गुटे नंबर रे एड्रेस पे स्क्रीनशॉट मार कर पठाबे जेंटा नबार छे अपन एड्रेस पेमेंट हला बाद एड्रेस पेमेंट फास्ट मेन हो छे एड्रेस पेमेंट देला परे हमें पोस्ट कर कर आपन को ट्रैकिंग आईडी टा पठै नेमु एटा आपन को जेतकी जल्दी है आपन के पठाबा चेष्टा करबा तो आज केन वैरायटी देखाबा भाई आज तो मुई जेंटा कहथिली नेक्स्ट वीडियो रे 30 टा 40 टा जेन आसबा कहथिली सेटा आसी करी आधा भी सेल गला न प्लस फेर आसी छे देखुन एटा 70 टा खंडे माने एटा हेबा जेंटा कि याहाद्र यूज माने पूरा बहुत डिमांडिंग कलेक्शन एटा जेन माने 3टा 4टा बोर्ड रे सबटा हां सेना हिसाब वर्जन जेंटा कि है बिग बिलियन डे भी चली छे एटा बिग बिलियन कलेक्शन 28 तारिख नो बिग बिलियन जेंटा कि मोर वीडियो आसबा ए दिनो पूरा बिग बिलियन आपन कोले स्टार्ट हेबा पूरा खास कलेक्शन माने आ पूरा माने रेट माने भी पूरा आपन घर के आसवाले प्राय देख माने रेट सुनबे कि माने एतकी माने और मैं घिनबार मन ने थिले जेंटा कि घिनबार ने थिले भी अपन पूरा रेट सोली करी घिनबार मन लागबाडी आनी जेंटा का पूरा कलेक्शन नहीं आज पूरा खतरनाक कलेक्शन है सब देखा हेबा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा रेमंडा गानु सुजीत मेर भाई ओन्नु बिग बिलियन डे कलेक्शन संबलपुरी साड़ी भाई आज हमें कम रेट नो स्टार्ट कर दूं जेंटा कि बहुत डिमांडिंग है आई तो भाई बहुत स्टॉक होचे 30 पीस आसले भी साड़ी माने नयार है गोटे हफ्ता लास्ट है इटा आज भाई बहुत स्टॉक होचे टिके जल्दी जल्दी देखाबे এটা মানে দেখুন এটা 2200 টাকা 2200 টাকা মাত্র 2200 টাকা মাত্র দেখুন এটা দেখুন এটা 2200 টাকা এটা দেখুন এটা সব বিগ বিলিয়ন র যেনটা কি লাগিছে দেখুন বিগ বিলিয়ন কালেকশন দেখুন দশরা র দেখুন বিগ বিলিয়ন কালেকশন আসিগলা কেতে বঢ়িয়া থান দেখুন এটা লা তার আঁচল আর তার বডি ব্লাউজ भी আসবা বঢ়িয়া লাগুজি বিগ বিলিয়ন কালেকশন পুরা বঢ়িয়া লাগলা এটা পুরা মানে লাইটিং কালার গ্যাপ রে আসবা এটা দেখুন এটা মাত্র এটা 3300 টাকা পড়বা হেলা এতকি বঢ়িয়া সেটি মাত্র 3300 টাকা এটা দেখুন এটা ওডে আসলা থান শাড়ি ন বহুত ডিমান্ডিং যেনটাই করেছন মতে নেক্সট ভিডিও রে এটা লা তার আঁচল দেখুন আঁচল এটা তার বডি এটা দেখুন 3400 টাকা পড়বা হেলা মাত্র পুরা বহুত বঢ়িয়া ইউনিক কালেকশন বহুত বঢ়িয়া কাম भी है জামু কলর এটা থান আসি গলা দেখুন থান র ভ্যারাইটি বহুত আসি আপন ঘর কে ভিজিট করুন মানে দশরা লাগি বহুত टे कलेक्शन आसी है देखो आपण माने निया देखि निया नहीं पारबे देखुन 3400 टाका मात्र 3400 टंका एटा गोटे बहुत बढ़िया थान गोटे देखुन केते बढ़िया पूरा नवा पैटर्न गोटे एटा ला देखुन तारा आंचल देखुन एटा आ तार बॉडी रे देखुन हे 3400 टाका पड़बा हला पूरा यूनिक केते शाइनिंग भी कपड़ा बहुत शाइनिंग आसबा हला बहुत शाइनिंग आसबा देखुन आ बहुत लोग कंप्लेन थिसी कि घर के आउजत कि शाइनिंग ना आबार बोलसन सेटा एटा आपण माने देखु जंती कि लाइट रे अधिका लाइट थिसी आ प्लस मोर साड़ी रे देखुन मोर थी एतक्री लाइट ना पड़े काथी यदि व्हाइट करे बेले आउट लाइटिंग आसबा आउट लाइटिंग आसबा आपण देखि कर पूरा शॉक हेइबे एंथी कलेक्शन माने देखले परे जानि दिबे आपण माने भी टिके आईडिया करथन मोबाइल रे जनता कोले भी टिके ब्राइटनेस अधिका थिसी सेतिले बोली बढ़िया आसी बोली आपण माने घर के आसला एटा देखबे एतकी ब्राइटनेस केनदा ना बोलसन आ सेतिले बोली एटा आपण को इन्फॉर्मेशन है तार एटा दाम केते कहले भाई एटा 3400 टाका पड़बा 3400 टंका एटा गोटे देखुन एटा से हमरी हाथी कलश रो थान देखुन केते बढ़िया केते सफा काम जे दाम कना आसबा 3900 लागबा 3900 टंका एटा गोटे देखुन बहुत बढ़िया साड़ी गोटे देखुन पूरा डीआरसी पैटर्न माने एटा डीआरसी पैटर्न देखुन बढ़िया लागो देखुन ब्लैक रे अछि बहुत बढ़िया एटा माने एटा ला तारा क्वालिटी वाला जिनिस परा एटा दाम कना आसबा 3600 टाका पड़बा हला 3600 टाका देखुन एटा गोटे देखुन आसबा एटा डीआरसी पैटर्न थान एटा ला तारा आंचल देखुन एटा पूरा यूनिक कलेक्शन बागल यूनिक पीस माने आजरटा पूरा बेस्ट बिग बिलियन जेंटा की आसी जे एटा सब यूनिक है बिग बिलियन रो कलेक्शन देखुन एटा 3800 टाका पड़बा हला 3800 टंका पड़बा एटा देखुन एटा गोटे देखुन 3600 टाका पड़बा इतार बॉर्डर देखुन काणे काणे गैप रे आसबा एटा 3600 टाका पड़बा 3600 टंका पड़बा एटा देखुन 3300 टाका पड़बा मात्र 3300 टंका पड़बा से आसबा हला एटा गोटे देखुन शाइनिंग कलेक्शन गोटे देखुन केते शाइनिंग आसु ये देखुन एटा हां एटा तारा आंचल ब्लाउज भी आसबा एटा जबरदस्त अछि देखुन केनता काम है छी एटा बढ़िया लागु जे भी एटा दाम कना आसबा भाई मात्र 3400 टाका पड़बा हला 3400 टंका 3400 टाका रे देखुन केते बढ़िया फिर धड़ी वाला फिर बॉर्डर वाला बॉर्डर वाला साड़ी तार पर एटा देखुन एटा गोटे नवा पैटर्न ब्लैक एंड व्हाइट रे बढ़िया पूरा नवा स्टाइल रो चिडाला तारा आंचल एटा ब्लाउज
তার বডিটা দেখুন জোরদার আছে, এটা বি দেখুন বর্ডার वाला এটা দাম কেন আসবা মাত্র 4100 টাকা পড়বা হেলা 4100 টাকা আপন মানে খালি অপেক্ষা করতাম। উৎকল লক্ষ্মী বহুত ডিমান্ডিং है যেটা কি দেখুন উৎকল লক্ষ্মী বহুত ডিমান্ডিং, উৎকল লক্ষ্মী মাত্র 6000 টাকা পড়বা হেলা এটা 6000 টাকা আসবা দেখুন উৎকল লক্ষ্মী। এটা গোটে রামা গ্রিন যেটা কি সবটা এটা যেন আসুজি এটা রামা গ্রিন থিলা বহুত দিন পরে এটা ফের আসিছে দেখুন এটা কি ব্লু টেপ এটা আঁচল দেখুন সব কোন অলগা পুরা এটা আমার বইতো দেখুন এটা দেখুন কেডিতে বইতো দেখুন পুরা ঘর থাইগরি বইতো আছে ঘর থাইগরি এটা আমার দেখুন এটা মিলন সবটাটিয়া কাম দেখুন কেনতা হে সব এটা দাম কেন আসবা ভাই 6100 টাকা পড়বা হেলা মাত্র দেখুন 6100 টাকা কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি র মিলন সবটাটে কেডিতে বইতো থিলা আঁচল বহুত ডিমান্ডিং এজেন্ট এই সপ্তাহর বহুত ডিমান্ড রহুছি দেখুন রেড 4800 এটা এটা 5200 এটা 5200 এটা যেতে হপ্তা দেখালে বহুত সবু হপ্তা দেখা হেবা সবু হপ্তা হি সেল হেবা সেল হেবা এটা রহে এটা রহেলা জিনিস নহিছে এটা তার মে এটা পয়লা সেল হেলা সব এটা গোটে আসলা দেখুন এই থর দেখুন হাইলাইটেড কালেকশন 6 ধড়ি वाला দেখুন সে এটা আমার মুড রে প্রজাপতি বনা হইছে এটা লা তার আঁচল মনুষ্যর ফেস রে দেখুন বাটারফ্লাই ডিজাইন করা হইছে এ দেখুন এটা গোটে ফেস দুই ফেস নু দেখুন বাটারফ্লাইটা কাম হইছে দেখতে বঢ়িয়া কাম হইছে কলর বি বঢ়িয়া কলর রে জামু কলর রে আছে পুরা শাইনিং জামু এটা দেখুন মাত্র 7000 টাকা পড়বা হেলা মাত্র 7000 পুরা হেভি কালেকশন পুরা ইউনিক কালেকশন এটা দেখুন গোটে আসলা পুরা খতরনাক কালেকশন যেটা কি বইতো वाला এটা লা দেখুন তার আঁচল কাম দেখুন এটা পুরা মানে এটা দশরা লাই পুরা ইহায়ে বেস্ট হবে দেখুন একদম পারফেক্ট কালেকশন মানে ইহা দে এটা আসি দেখুন এটা एक्चुअली দশরা মাসিয়া কালেকশন এটার দাম কেন আসবা ভাই মাত্র 8000 টাকা পড়বা কাম দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে দেখুন পুরা সব বঢ়িয়া লাগি মাত্র 8000 টাকা রে যাহা দরকার সঙ্গে সঙ্গে বুকিং করুন। এটা भी দেখুন তার যেন জামু টেন দেখা হেলা বাটারফ্লাই প্যাটার্ন वाला এটা দেখুন তার রামা গ্রিন পুরা বহুত শাইনিং আসবা 7000 টাকা পড়বা এটা ডবল কলর রে আছে না রেজিন সাইড গুটে সাইড গুটে কলর দিছি না এটা দুইটা তিনটা কলর আসবা সিধা গুটে কলর দিসবা টেढ़ा গুটে কলর দিসবা আরে দেখুন এটা হেন্দা টাইপ র কালেকশন এটা আমার ডবল বর্ডার মানে আসলে দেখুন ডবল বর্ডার এটা 6000 টাকা পড়বা 6000 টাকা এটা ওটা দেখুন ডবল বর্ডার এটা ওটা দেখেই নছে এটা দেখুন কেতে হেভি আছে ডবল বর্ডার র আঁচল অলগা কলর আছে অলগা মানে কলর প্রাইজ ডিজাইন অলগা আছে দেখুন আঁচল তার বডিটা দেখুন এই আঁচল রে কেনসি শাড়ি না আছে ডবল বর্ডার এটা মানটা দেখুন 6000 টাকা পড়বা দেখুন 6000 টাকা পড়বা এটা দেখুন 6000 টাকা ডবল বর্ডার হি বহুতটে ভ্যারাইটি আছে যেটা বাহার করা নাই হেটা এটা গোটে দেখুন রামা গ্রিন বর্ডার প্লাস অরেঞ্জ কালার মানে এটা পুরা বঢ়িয়া পুরা দেখুন কেনতা নয়া প্যাটার্ন এটা পুরা দেখুন কলর বি আঁচল রামা গ্রিন র আঁচল भी আসবা দেখুন বঢ়িয়া লাগু জিবি आ पूरा এই যে বর্ডারটা না নকে পুরা টিস্যু পাটো লেখে হি পুরা বর্ডার আছে দেখুন পুরা দেখুন টিস্যু পাটা লেখে পুরা শাইনিং বি আউছে এটা দাম কার আসবে 7000 টাকা পড়বা হেলা মাত্র 7000 টাকা দেখুন হেভি কালেকশন আছে এটা পুরা এটা গুটে দেখুন ডবল বর্ডার 6000 টাকা এটা भी ডবল বর্ডার মানে এটা গুটে দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন মানে বহুতটে দেখিଥିଲେ এটা দেখি দেবি 6000 টাকা পড়বা এটা 6000 টাকা দেখুন বক্স ভিতরে কাম বাই দিছু যে এটা গুটে দেখুন আসলা গুটে নয়া প্যাটার্ন 6 ধড়ি वाला এটা নয়া ডিজাইন গুটে আঁচল দেখুন কেড়ে হেভি ওয়ার্ক হইছে দেখুন অরেঞ্জ কালার দেখুন অরেঞ্জ কালার আঁচল অরেঞ্জ কালার ব্লাউজ भी আসবা দেখুন কাম দেখুন কেনতা হইছে কেতে বঢ়িয়া লাগি এটা সফটা वाला যেটা আছে সেটা 7.5 পড়ছি এটা খালি যেন হেজেন প্রিন্ট গে আছে কি না এতিলে তার 500 টাকা রেট কমে মাত্র 7000 টাকা মাত্র 7000 টাকা দেখুন এটা এই সফটা হই যাবা এটা 7500 8000 হই যাবা এটা করে দেখুন আসলা এটা 6 ধড়ি वाला এটা মানে সুপারি ধড়ি মানে পুরা গর্জিয়াস আছে এটা লা আঁচল আর তার বডিটা দেখুন এক্সেলেন্ট লাগুছে দেখুন পুরা কোয়ালিটি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি রামা গ্রিন 6300 টাকা এটা 6300 টাকা দেখুন 6 ধড়ি वाला বেবি পিঙ্ক কালার রা পাই যাবে তারপরে দেখুন রামা গ্রিন র গুড এক্সেলেন্ট কালেকশন মানে দসরা লাগি সবু মানে দসরা মাসিয়া কালেকশন নাই পুরা কেতে ফোর্স করি করি সবু কালেকশন ন বনা হইছে দেখুন সেতিলে বলে আপনকৰ লাগি দেখুন পছন্দ করলা ভলিয়া স্টক আনি থই দেলে ন দেখুন কেতে বঢ়িয়া क्वालिटी देखो कितने बढ़िया काम है जी देखो कितना लागू जी देखो 7000 टका पड़बा अपन घर के विजिट करबे कलेक्शन माने आ भी बहुत टे कलेक्शन हबा हमें तो वीडियो रे विजिट करी देखुन यदि 10-15 मिनिट रे यदि कलेक्शन यदि अपन चॉइस करि ना पाले मते आसी करी कहबे सब ई कलेक्शन ने देखाबा कि जेन माने कि विजिट करछन घानो पूरा कलेक्शन पसंद करबे हेंदा क्वालिटी रो साड़ी देखा क्वालिटी देखुन केनता काम देखुन डबल धरी আছে কেনসি কাস্টমার ফ্রি করি না জান হেনথি কালেকশন মানে তাকর সুজিত ভাইর এটা গুড কোয়ালিটি রছি যেতকি কাস্টমার আসলে বি গুঠে ফ্রি করি না জান দেখুন
आंचल इटा फोल्डिंग आंचल। टिके बिगड़ी निछन देखो हां चौथवाटा बिगड़ी आंचल इटा एटा आचल तार बॉडी देखुन तार बॉक्स इटा फुल बॉडी रहा देखो होल बॉडी देखुन एटा देखो डबल ए 6000 टका पड़वा 6000 रामा टंका ग्रीन रे ब्लू आपण माने आसले दसरा मास लई परचेस करि पारबे सुजीत मेर भाई घर के आसीगरी कलेक्शन देखो आ वीडियो रो स्टार्टिंग देखबे पूरा रास्ता बता है जे आपण माने आसले रेमोंडा के केनते घर के आसी पारबे सेते केता बता बढ़िया काम देखो सब आ रेमोंडा हॉटली शोर करबे समले मंदिर रेमोंडा समले मंदिर और मात्र 5900 टका एटा देखो केते बढ़िया कलेक्शन 5900 टंका एटा पाइबे क्वालिटी देखो जिनिस माने इतार परे गोटे कलेक्शन आसबा जेंटा कि रेट सुनी करे चमकी पड़बे हे कलेक्शन आसबा आपण खाली वेट करतन 6000 कोणार्क वाला देखुन 6000 टंका ता गोटे देखुन क्वालिटी इतार क्वालिटी कहले कि ना केनसी साड़ी रे ई साड़ी रो कंपेयर करि ना पारन हेतकी तार में क्वालिटी होची साडी देखुन चल देखुन केडी हेवी वर्क आ इतार शाइनिंग भी अपन एहनो जानि ना पारन ओरिजिनल देखुन केते देखुन केते बढ़िया तार लागो डेजिलिंग नो अपन जानि जिवे केनता क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी है सब थ्रू हेवी आ बेस्ट क्वालिटी इटा देखुन माने हमर ई दूसरा लई इटा पले आसी जे बोले आसी देखो ई साइड गुटे कलर दिखे देखो एता दाम कणास पाबे मात्र 6600 टका पड़बा हला एटे 6600 टका पड़बा पूरा हेवी है पूरा जेतकी भी अछि हेवी है डबल बॉर्डर रो हेवी वर्क एटा गोटे देखुन आसला साड़ी गुटे बहुत बढ़िया साड़ी देखुन केते बढ़िया लागिए एटा तो 7000 रही दिबा पे लक्ष्मी मते जन रामा बिल्कुल भी नहीं से एटा तारा चल देखुन ब्लाउज है एटा देखुन ब्लाउज पीस भी केते अच्छे शाइनिंग आसी देखुन रामा ग्रीन देखुन केते रामा ग्रीन ओरिजिनल रामा ग्रीन कलर Double border देखुन। डबल बॉर्डर देखुन केते हेवी वर्क जे देखुन केनदा थाइगरी एता दाम कणास पाबे मात्र 4800 टका पड़बा हला मात्र 4800 टका मात्र देखो ये विश्वास देखो देखो 4800 टका रे दो पीस अच्छे जे स्क्रीनशॉट मारी करी पठाला आ पेमेंट को बुकिंग कला संग पेमेंट करले तार दो पीस जहा अच्छे 4800 टका देखो दो पीस है इटा देखुन पूरा बिग बिलियन इटा जेटा कि पूरा बिग बिल छे साड़ी बिग बिलियन कलेक्शन देखो एटा 4800 टका रे 4800 टका मात्र मात्र डबल बॉर्डर तार पर देखमा बिग बिलियन कलेक्शन आज बिग बिलियन कलेक्शन जेंटा कि पूरा वेटिंग करिछन सेही collection माने पूरा बहुत बढ़िया ए देखुन खाली 70 टा खाली हे टाइप रो अच्छे इनु तो खाली 70 टा अच्छे भितरे फिर 40 50 टा बाहर बा अपन खाली थोरे विजिट कर देखुन तापर जानि संगे संग चॉइस बा ई कलेक्शन माने देखा तो जाऊ बिना देरी स्टार्ट करबा बहुत समय अपेक्षा करजन एटा देखुन बिग बिलियन कलेक्शन स्टार्ट हे गला देखुन केते बढ़िया साड़ी माने देखुन एटा ला तारा जेतकी भी अच्छे सब हे टाइप रो साड़ी माने अच्छे देखुन आ तार बॉडी रे देखुन रेट भी पूरा माने बहुत बढ़िया रेट लागबा पूरा कंफर्टेबल रेट माने जेंटा कि पूरा बजट फ्रेंडली हां पूरा पूरी देखुन केते बढ़िया डबल सफ्टा टेराकोटा रे मात्र 7000 टका पड़बा मात्र रस्ट कलर रे देखुन 7000 टका मात्र 7000 टंका देखुन तार पर देखमा देखुन एतार गोटे येलो आसीतला तार गोटे यहादे ब्लू आसला देखुन ब्लू वाला असला देखुन केते बढ़िया लागु जे एडा ला तारा चल चल देखुन केते बढ़िया आ तार बॉडी रे देखुन जोरदार लागु जे बॉडी देखुन एक्सीलेंट लागु जे पूरा हेवी डबल सफ्टा डबल बॉर्डर माछो धड़ी माछो धड़ी फिर मात्र 7600 टका पड़वा हला 7600 टका देखुन 7600 टका देखुन डबल बॉर्डर डबल सफ्टा देखुन केते हेवी वर्क है जे पूरा क्वालिटी जिनिस माने हेटामंटा आसी जे एडा कोहा हला पर दूसरा मसिया कलेक्शन आजिका एडा देखुन देखुन ट्रिपल लहरी सफ्टा कलेक्शन देखुन ट्रिपल लहरी सफ्टा एटा फिर देखुन किरे मौजूद देखुन आंचल रे रामा ग्रीन एटा देखुन रामा तार ग्रीन बॉडी रे देखुन केते ट्रिपल लहरी सफ्टा बॉर्डर भीतर सफ्टा আছে याडे बॉर्डर भीतर सफ्टा एटा ऊपर सफ्टा मात्र 8000 टका पड़वा हला मात्र 8000 टका 8000 टका रे ट्रिपल सफ्टा देखुन केते बढ़िया कलेक्शन आज तो पूरा कलेक्शन देखि पूरा देखुन तीनटा सफ्टा वाला देखुन तीनटा अलग अलग स्टेज घर के विजिट करले के फ्री करि ना जाने एंथी कलेक्शन माने आसी जे एडा ला तारा आंचल आ तार बॉडी रे देखुन बॉडी देखुन अब क्वालिटी देखुन सफ्टार सब पूरा फिनिशिंग वर्क है जे देखुन केते बढ़िया लागु जे एटा मात्र 9000 टका पड़वा 9000 टंका पड़बा केते बढ़िया जे देखुन एवडे देखुन तीनटा सफ्टा अलग अलग स्टाइल रो मात्र 9000 टंका रे अपन किनि पारबे तार पर देखमा यूनिक पैटर्न गोटे एटा कम बजट रे भी आसबा एटा देखुन कम बजट रे आसबा सफ्टा देखुन तीन लाइन रे छे एडा ला देखुन तारा आंचल देखुन केते बड़ मयूर भाबुथिबे 7.5 8000 टका हितवा हां मुई तो भाबुथले ए रेंज रे देखो जन बेले एटा 7.5 रे बे दिछि भी सफ्टा काम है छे देखुन आ फिर सिल्क बॉर्डर अछि फिर भीतर बांधक काम अछि देखुन एटा दाम कटा आसबा भाई 5500 टका मात्र 5500 तीन लाइन सफ्टा थे देखो 5500 रे केते बढ़िया क्वालिटी तार पर देखुन एटा भी डबल सफ्टा आसबा डबल सफ्टा रे अछि देखुन सबु आजिर रेट मान सुनी करी चमकी पड़बे हेड के अंदर क्वालिटी रो देखुन डबल सफ्टा सिंगल बॉर्डर रे देखुन 6500 टका मात्र 6500 टका डबल सफ्टा थे देखुन मात्र 6500 टका रे देखुन केते बढ़िया कलेक्शन इटा भी है हां
হেই 6500 দেখুন হেই 6500 কানে কানে বড় রসপটা মাত্র 6500 টাকা হেই 6500 টাকা দেখুন 6500 টাকা পুরা পুরি বিগ বিলিয়ন এটা কি যেটা শাড়ি মানে আসিছি বিগ বিলিয়ন কলেকশন দেখুন পুরা আপন মানে ঘিরবার মন না থলে ঘিরি নেই যাবে এটা লাইট পিঙ্ক যেটা কি বেবি পিঙ্ক কহেছন হাও হাতি মানে থেকে কেতে হেভি ওয়ার্ক হেজি দেখুন ডবল ময়ূর দেখুন কাম এটা তার বডিটা দেখুন কেনটা সফটা গুড অক্লিয়াস 7400 টাকা মাত্র মাত্র 7400 টাকা এটা পাই ইহা যেতকি বি ইতকি ইনো সবু ইহা 7000 8000 ଆଉ 8500 वाला साड़ी माने बाहरवा हैला यहा दे इन यार के सब ऊपर के जहा देखिन इतनी एटा 10 कलेक्शन देखुन मयूर पॉइंट रो केते बढ़िया देखुन कलर कहीं ना देखिथिबे इटा आ सप्ताह भी कहीं ना देखि सप्ताह भी कहीं ना देखिथिबे देखुन एटा हला ताना आचल एटा आ तार बॉडी देखुन डबल धड़ी दे काम हिचे देखुन आ सप्ताह तो आज गुटे प्रीमियम लाला गुटे बेस्ट लाला गुटे नवा टाइप रो सप्ताह देखबार मिल क्वालिटी जिनिस माने आज देखा है बा जेंटे के पूरा दसरार लगी खुजी खुजी यार पूरा घर के पूरा दौड़ी आसबे एंथी कलेक्शन हेंते कलेक्शन ता दाम करा 7000 टका मात्र 7000 टका देखुन ई साड़ी माने खुजी खुजी आसबे देखुन हेंता कलेक्शन एटा गुटे देखुन डबल सप्ताह मात्र 7000 टका देखुन मात्र 7000 टका रे डबल 7000 टका रे तारपरे एटा गुटे देखुन आतला 6800 टका मात्र 6800 टका देखुन इडा जेन मयूर पेंग अछि हेंदा टाइप अछि एडाला देखुन तारा देखुन पूरा आपनकर बजट रे पले आसवा जने टिके कम रेट रो भी सप्ताह टाइप रो खुयछन ताको लगी देखुन 6800 टका मात्र 6800 टका देखुन दसरा देखि जिबार यात्रा देखि जिबार साड़ी इटा देखुन इटा माछो धड़ी रे आसबा मात्र 6900 टका पड़बा डबल सप्ताह पे मात्र 6900 टका रे डबल सप्ताह पाई जाउ जन एटा गोटे देखुन आसला मात्र 7000 टका पड़बा इटा 7000 टका देखुन सप्ताह वाला टका हेटा देखुन एटा गोटे आसला देखुन हां कलश वाला डिजाइन देखुन से कलश टाइप रो से जो गमला थिलाडा रेट सुनी करी चमकी पड़बे एटा देखुन तार आंचल केते हेवी होचे देखुन आ छ धड़ी वाला धड़ी टिके देखे केते शाइनिंग हो देखुन से टिश्यू लेके पूरा शाइनिंग हो जे केते बने प्रीमियम लग जे नवा कलर भी है मात्र 7000 टका पड़बा हला एतकी हेवी क्वालिटी मात्र 7000 टका एटा पूरा माने कहली परे आजिरर कलेक्शन खुजी खुजी घर लोग माने घर के एटा देखि देला कि तरमा खुजी तरमा घर के आबार मनी लागबा तबे गिनबा लई साड़ी हनता कलेक्शन माने फ्री कर ना जान कहले पर 7000 टका रे देखुन जहा के दरकार संग संग बुकिंग करो 7000 टका एटा भी 7000 टका डबल सप्ताह हाफ हाफ रे होचे देखुन डबल सप्ताह 7000 टका एटा भी देखुन डबल सप्ताह डबल बॉर्डर मात्र 7000 टका डबल सप्ताह डबल बॉर्डर 7000 नवा कलेक्शन देखुन एटा हला तारा आंचल देखुन तार बॉडी देखुन जोरदार लागु मात्र 7000 टका एटा मात्र 7000 तार कलर माने भी आसीबा देखुन ब्लू कलर जोरदार लागु देखुन एटा ते देखुन ब्लू कलर रे होचे एटा हमर पिंक कलर आसबा देखुन 7000 टका मात्र ए सब गुटे कलेक्शन है खाली कलर ऑप्शन माने मात्र सब 7000 टका ही पड़बा हैला कलर माने एटा देखुन जहा के जेन कलर पसंद होजे स्क्रीनशॉट करी टिक मारी के भाई के पठाबे एटा गुटे देखुन आ स्क्रीनशॉट करके मैसेज करबेले भाई टिके रिप्लाई जल्दी दे सर का करबेले ता भाई रो बहुत पूरा फोन आ कॉल आसीबेले से टिके रिसीव करि ना पर कि सेंदा हसन बहुत ताकर कंप्लेंट रहसी एटा देखला काम देखुन एटा देखुन गुटे नवा टाइप रो लहरी सप्ताह अछि देखुन क्या सप्ताह जे कहबी ना पर एटा देखुन पूरा नवा टाइप रो है देखुन एटा भी पूरा ऊपर पूरा 3D पैटर्न अछि नवा टाइप रो अछि एटा भी एता दाम करा आसबा भाई मात्र 7200 टका पड़वा देखुन केते पूरा डबल सप्ताह डबल बॉर्डर भितरा फिर काम ही छे मात्र 7200 टका 7200 रे देखुन जे भी पिनबा पहला थरो पिनबा हेनता साड़ी एटा एटा देखुन 7500 टंका एटा देखुन केते बढ़िया डिजाइन अलगा हेबा कलर भी अलगा हेबा देखुन 7500 एटा देखुन 7500 टंका पड़बा कलेक्शन में बहुत अछि देखि ना हेबा एटा देखुन हाथी रो आपण देखि दिबे रामा ग्रीन आ जामू देखि दिबे एटा देखुन ब्लू रे आसिला एटा भी बहुत डिमांड ई साड़ी रो एटा तारा आचो एटा जेतेला स्टॉक आसले भी मासिया कलेक्शन एटा स्टॉक जेते बेला आले भी पूरे रे देखुन केते बढ़िया लागे केते हेवी वर्क अछि देखुन 7500 टका मात्र पड़बा है आठ धड़ी वाला देखुन 7500 फिर हाथी वर्क सब दसरा मासिया कलेक्शन है देखुन सर घर के विजिट करूँ सब कलेक्शन आपन को पूरा पाई रेट रे मिलीबा देखुन एटा देखुन जे जतकी जल्दी आसी पारबे सेतकी बढ़िया है जो हेतकी बढ़िया है पूरा देखुन कलेक्शन टा माने सब पाई पारबे ना तो एटा माने देखुन 7800 टका रो एटा कलेक्शन है देखुन केते बढ़िया आ संडे पर कलेक्शन माने मुश्किल ही आसी ताको संडे दिन बहुत भीड़ हेसन हां तो जेन माने दूर दूर आसियन कि ना टिके संडे दिन टिके ना आसुन आले गले देखाबार के भी मुश्किल है आसी पाखर पाखर लोग माने पले आसन बजले देखि पारबे अपन ठीक से बाकी दिन तारनो आके आसले भला पचके आसले भी भला टिके फ्रीली देखि पारबे फ्रीली अपन देखि पारबे जे संडे दिन जेन भीड़ भाड़ के अवॉइड करजो संडे दिन ना आसबे का करबे संडे दिन ताको देखाबार लागिबे पूरा बहुत भीड़ हेसन देखुन मात्र 7800 टका 7800 टका डबल सप्ताह
ଆପଣ ଧୁରିଆ ନ ଆସିବେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲସେ ଦେଖି ନା ପାରିଲେ ବି ଭାଇକେ ଖରାପ ବି ଭାବବେ এটা বি দেখুন এটা 7500 টাকা পড়বা 7500 ଟଙ୍କା ପଡବା ଧୁରିଆ ନ ଯେନ୍ ମାନେ ଆଉଛନ୍ ଆଜି ନା ପାଖର ସଣ୍ଡେ ଦିନ ବି ଆସୁନ୍ ତାକଲେ এটা দেখুন 7800 টাকা 7800 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ কলেকশন আই পুরা ভরি যে পুরে হেডা এটা তারা আছে। মাসিয়া কলেকশন आ बॉडी জামু কলর দেখুন 7800 7800 केते बढ़िया कलर टे आज संडे जैक भी कलेक्शन भी बहुत रहसी ताको 7800 7800 टका देखुन एते हेवी लागु जी कलेक्शन टा দেখুন এটা গুড়ে আসলা एडा भी देखुन से डबल कलर वाला কাম एडा দেখুন आचल देखुन चारटा मजूर अछन आ बॉडी देखुन দেখুন 7600 টাকা এটা मात्र মাত্র 7600 টাকা পুরা ইউনিক প্যাটার্ন एडा गुड देखुन एडा रामाग्नि देखो यहाँ बेबी पिंक देखुन सबटा बताई गरी पे এটা 7700 টাকা পড়বা 7700 देखुन পুরা केते हेवी वर्क দেখুন होचे কলর দেখুন আমরা দেখো এটা না भी আসবা দেখুন দেখুন দশরা মাত্র 7700 টাকা এটা मात्र 7700 टका पड़बा এটা দেখুন এই 7800 এটা এই 7800 এটা 7800 এটা डबल सप्ताह থেকে কেতে বঢ়িয়া লাগুজি দেখুন এটা भी গুড়ে দেখুন 7800 এটা 6 ধড়ি वाला দেখুন डबल सप्ताह দেখুন সপ্তাহের ভিতরে আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুজি দেখুন এটা তার আঁচল এটা তার বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুজি যে 7800 টাকা 7800 দেখুন ডবল সপ্তাহ থেকে কেতে মজুর মানে দেখুন মাত্র 7800 সবু 7000 বাজেট র এটা 7800 এটা দেখুন এটা भी 7800 7800 এটা দেখুন 8000 ভিতরে কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি এটা भी দেখুন 7800 সবু টাইপ র মানে এক সে কালেকশন মানে भी খুঁজবে বঢ়িয়া কালেকশন তারপর দেখমা তারপরে ইহা 8200 वाला 8200 8200 वाला भारवा দেখুন বেস্ট টু বেস্ট কোয়ালিটি क्वालिटी দেখুন কেনটা লহরি সপ্তাহ রে আছে দেখুন এটা भी डबल कलर আছে এটা তার আঁচল এর কোয়ালিটি আছে সবু দেখুন কেনটা কোয়ালিটি তার বডি দেখুন জোরদার পুরা এই কলরে কেনসি শাড়ি না দেখিথিবে দেখুন এই কলর কম্বিনেশন রে দেখুন 8200 টাকা মাত্র 8200 টঙ্কা মাত্র পড়বা এটা দেখুন ইয়েলো কলর উপরে আছে কেতে বঢ়িয়া দিছি যে এটা 8000 টাকা পড়বা এটা 8000 টঙ্কা পড়বা এটা দেখুন 8200 এটা এটা হলা দেখুন তার আঁচল তার বডিরে দেখুন কেতে হেভি ওয়ার্ক যে আর সপ্তাহ দেখুন কেতে সফা আছে যে কেতে বঢ়িয়া দিছি যে কোয়ালিটি এটা দাম কেনা কেতে কইলে 8200 মাত্র 8200 वाला দেখুন এটা 8200 টঙ্কা দেখুন এটা ডবল সপ্তাহ আছে এটা হলা তার আঁচল বেবি পিঙ্ক যেটা কি লাইট পিঙ্ক যেটা আর তার বডিরে দেখুন লাইট পিঙ্ক আছে 8200 এটা भी 8200 এটা भी পড়বা এটা भी এই 8200 রে আসবা डबल लहरी सप्ताह अच्छे देखो 8200 टका पड़वा आम तो स्पीड रे देखे देजु आपण माने तार जेन जेन साड़ी बुकिंग करबे भाई पूरा सेपरेट वीडियो बने के रखिसन वीडियो भी बना हेबा हेतार दिया हेबा जेंटा कि आपण टिक मारे करी पठाबे सेतिर वीडियो हेतार वीडियो भी मिली जिबा हला पूरा से इंस्टाग्राम रे रील्स जनता देखसन हंता गुटे सेपरेट वीडियो बने दिसन आपण कोन के पूरा बढ़िया वीडियोटा जिबा बेला आपण माने बहुत से चॉइस कर पारबे आपण ठीक से देखि करी जानी पारबे एटा देखुन एटा भी हे 8200 टाका पड़बा एटा 8200 टका पड़बा तारपर देखमा এটা গোটে দেখুন 8500 এটা দেখুন এটা দেখুন গোটে নয়া স্টাইল র সপ্তাহ আছে আর কলর भी पूरा नया আছে দেখুন বেস্ট লাউ ইডালা তারা আচল আর তার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন কেনটা 8500 টাকা 8500 টাকা পড়বা এ সব यूनिक ভ্যারাইটি মানে দেখাইবা দেখুন কেনটা ভ্যারাইটি কেটে দেখুন ছোট প্রিন্টে যেন মানে খুচন দেখুন কেনটা এটা দেখুন সব আমার এটা বার্ডস মানে যেটা কি চড়ে মানে দেখুন চড়ে মানে বসছেন ডবল লহরি সফটওয়্যার আছে এটা তারা আচল দেখুন আচল কেটে ময়ূর এটা রেড বডি দেখুন দেখুন কেতে হেভি লাগুজি যে 8500 এটা 8500 টଙ୍କା পড়বা বঢ়িয়া লাগলা এই কালেকশনটা भी आ यूनिक कलेक्शन पूरे रे मेहंदी देखुन 8500 টাকা এটা এটা भी 8500 টଙ୍କା পড়বা দেখুন টিক মারি করে পঠাবে ভাই পুরা ভিডিওটা পঠাই দেবে আপনার বুকিং করবালি এটা भी 8500 এই কলরটা বঢ়িয়া লাগুজি मेहंदी यहाँ प्राय सब मेहंदी अच्छे देखुन এটা भी 8500 দেখুন 8500 পড়বা ଗୋଟେ নয়া স্টাইল ର সপ্তাহ আছে টিকে খুলি দেখে দেবা ভাই এটা सब এটা দেখুন কাম দেখুন এটা হলা তারা আছে তার বডি মেহেন্দি দেখুন বেবি পিঙ্ক দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি সব ডান্ডিয়া কাম হই যে নাচ যেটা কি ডান্ডিয়া নাচ তার মানে নষ্ট না নাচ যেটা কি হাতে চালবা এটা দেখুন তার লাই বলিটা এটা দাম কত কইলে কি 8500 8500 টাকা এটা भी গোটে দেখুন 8500 আসবা এটা এটা গুড দেখুন লহরি সফটওয়্যার ডবল লহরি সফটওয়্যার আছে রামাগ্রি না রেড কলর রে আছে 8500 টাকা এটা भी 8500 রে আই তো যেটা কহুতলে কালেকশন ভাই পুরা হেন্দা কালেকশন আপন মানে জেন কালেকশন দেখি দিলে তবে খুঁজি খুঁজি আবে হেন্দা মন লাগিবা হেন্দা কালেকশন দেখো এটা গোটে দেখুন আইতকি প্যাটার্ন এত কোয়ালিটি কালার শাড়ি খুঁজবে বলে কই না আপন क्वालिटी देखो এটা হলা তার আঁচল এটা 8500 এটা টেরাকোটা ওয়ার্ক হে করি ডবল সফটওয়্যার আছে 8500 টা भी কইলে নাই
এটা भी 8500 এটা তার কলর অলগা আসবা দেখুন रामा ग्रीन 8500 এটা এটা তার কলর অপশন रामा ग्रीन बेबी पिंक যাহাকি যেন কলর এটা সবুতর গর্জিয়াস প্যাটার্ন গোটে এটা আজর সদর গর্জিয়াস প্যাটার্ন এটা দেখুন গোটে কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন দেখুন কেনতা কাম হইছে এডিটা মজুর দেখুন আচ্ছা রে आ बॉडी रे देखুন কাম দেখুন হেভি যন্ত্রর কাম হইছে দেখুন পুরা কোয়ালিটি এটা মানটা দেখুন এটা দাম কোন আসবা 8500 টাকা এটা হি পড়বা এটা দেখুন মাত্র 8500 টাকা এটা বি পড়বা তারপর দেখুন আজর লাস্ট কালেকশন এটা দেখুন এই 8500 এটা দেখি নছেন বহুত পুরা সফা দিচ্ছে বি এটা লতার আছে মানে দেখলে এটা মানটা एक्चुअली एक बिग बिलियन डे कलेक्शन है এটা দেখুন পুরা বড়িয়া লাগলা পুরা ঘর কে হি দৌড়বে অলগা কেনসেড জিবার কে भी पसंद নাই করে নেতা कलेक्शन মানে এটা মানটা তো কেতে বড়িয়া কলেকশন লাগলা এটা দেখুতলা রেমন্ডা গাঁ সুজিত মের ভাই গন আপন মানে সব শাড়ি অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে কিনি পারবে ঘর কে ভিজিট করলে भी सब দেখি দে পারবে অনলাইন মগালে বেলা তো ভাই ভিডিও স্টার্টিং রে प्रोसेस বতে দিছো তো আপন কো ভিডিওটা কেনতা লাগলা ভিডিও কমেন্ট कहून आ যদি ভালো লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেল के পহলা তরাই জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিও যদি আপন ফেসবুক দেখুন পেজ के फॉलो করুন तो वीडियो नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।